Purva Pastor. In Nepal, my house is in eastern part of the Nepal, which is in Pastor. अहिले चाहिँ UK मा छु. But now I'm in UK. मैले हङकङमा हुँदाखेरि 1992 सालमा प्रभुलाई आफ्नो मुक्तिदाता भनेर ग्रहण गरेको हुँ. In the year 1992. In the year 1992, I accepted Lord Jesus Christ as my Savior in the place called Hong Kong. अनि त्यहाँदेखि लिएर प्रभुले मलाई डोर्याउँदै डोर्याउँदै आत्मामा पनि शरीरमा पनि युकेमा साथै यहाँ तपाईहरुसँग पनि संगति गर्ने सौभाग्य दिनुभयो. Since then, God has been leading me in my physical body as well as in my spiritually until here up to you in USA too. मेरा सबै आफ्नो परिवार, मेरा श्रीमती र मेरा नानीहरु, हामी मेरा दुई छोरा एक छोरी अनि हामी आमा बाबु हामी युके मै छौं. And I have my wife, three kids, 2 sons and 1 daughter. We all are in UK. अहिले चाहिँ युके मा भएका मण्डलीहरु मध्ये यहोवा यिरे भन्ने जो स्विडेनमा छ त्यहाँ म सेवा गर्छु. And among the churches in UK, I worship in the church named with Yehovah Yireh. Swindon when they call in the place called Swindon. अनि त्यहाँका प्रियहरूले पनि तपाईहरुलाई जय मसीह भन्नुभएको छ. And all the saints from that place also have sent you a salute. अब हामी प्रभुको दासहरूले दिनुभएको जो बाइबलको अध्यायमा जान्छौं. And now we are going to the Bible study that has been given by the servants of God. विशेष गरिकन यो पारिवारिक बिहानको पारिवारिक सेवा जसलाई चाहिँ हामीले पूरा गर्नको लागि भजन संग्रहबाट दिनुभएको छ. And to fulfill this, we are given from the book of Psalm. हामीले हिजो प्रभुको दासद्वारा भइकन भजन संग्रह 134 बाट मीठा मीठा वचनहरु सुनेका थियौं. Yesterday, from the book of Psalm 134, we listened a very good things from our Lord's servants. आज यो तुच्छको भागमा चाहिँ भजन संग्रह 133 अध्याय पढेको छ. And for today, in mind, I have got 133. यहाँ पनि हिजो जस्तै तीनवटा पदहरु छन्. Here also today we have 3 verses. अनि तीनवटा पदहरु चाहिँ हामी सबैले नपढेर एकजनाले पढ्छौं. जसले पढ्न सक्नुहुन्छ उच्च स्वरमा तीनवटा अध्याय तीनवटा पदहरु एकजनाले पढ्नुस्, अरूले आफ्नो आफ्नो बाइबलमा सुनौ. Here we have 3 verses, but we all are not going to read this, but one of you can read for all of us. हेर दाजुभाइहरू, एकतामा एकसाथ बस्नु चाहिँ कति असल र कति मनोहर कुरा हो. यो त शिरमाथिको त्यो उत्तम तेल जस्तो हो जो दारीमा हारूनको दारीमा बगेथ्यो, जो बग्दै बग्दै उनका वस्त्रहरूको किनारसम्म पुग्यो. यो हेर्मोनको शीत जस्तो हो जो सियोनका पहाडहरूमाथि खस्छ, किनभने परमप्रभुले त्यही नै आशिष अर्थात् सदा सर्वदा रहने जीवन ठहराउनु भयो. धन्यवाद. अब हामी छोटो अगुवाईको लागि आमेन. या दाउदले आफ्नो जीवनमा धेरै धेरै दुःखहरू खपे. Here David gone through a lot of trouble in his life. तर एक समय यस्तो समय आयो, But in one time the time came, उनले जिन्दगीमा कहिले पनि भोग्नु नपाएको आनन्द शान्ति उनले भोग्नु पाए. he got a chance to get all the joys that he had never got in his life. त्यसै कारणले गर्दाखेरि उहाँले भन्नुहुन्छ यहाँ That's कि what he is saying here. हेर दाजुभाइ, See, my brothers, एकतामा बस्नु चाहिँ कति असल र मनोहर हो. how pleasant it is for brethren to dwell together in unity. त्यसकारण यो जो उनले शान्ति र आनन्द पाएको छ, Here, the peace and the joy that he has received, यो चाहिँ उनले त्यो एकता जो त्यहाँ मण्डलीमा अथवा उनको समयमा जुन थिए आफ्नो ग्रुपमा उनीहरूको एकता देखेर आफ्नो राज्यको एकता देखेर यो शान्ति पाएको छ. this all he got due to the unity that he saw among the people of his country, of his land. अनि त्यसलाई चाहिँ तलतिर 2 पदमा भन्दछ यो हारूनको जो
शिरमाथिको उत्तम तेल जस्तो हो भनिकन तुलना गरेको छ। And here in the verse 2 it says it is better than the ointment that goes down to the beard of Aaron. अनि त्यसले चाहिँ सबै उसको लुगाहरू सबै भिज्छ And that will बग्दै spread बग्दै। all of his garment. अनि अर्को ठाउँमा चाहिँ त्यो हेर्मोन भन्ने एउटा पर्वत थियो, त्यहाँबाट शीत झर्थ्यो अनि त्यहाँ शीत झर्थ्यो, त्यो शीतसँग तुलना गरेको छ। And in another place, in the place called Hermon, there came the dew, and it is being compared with the dew on Hermon. त्यो चाहिँ उसले पाएको आनन्द शान्तिसँगको तुलना हो। This is the comparison of the joy and peace that he has got. त्यो तेलले चाहिँ वास्तविक आत्माले भरिएको, आत्माले पूर्ण रूपले भरिएको व्यक्तिको कुरा गर्दछ, देखाउँछ। And this all talks about the very filled spirit. अनि अर्को तलतिर हार्मोनको त्यो शीतले चाहिँ एउटा आशिषले भरपुर भएको व्यक्तिले बताउँदछ। And dew of the Hermon talks about the person filled with the blessing. त्यसकारण यो जो एकता हो, यो एकताबाट पाइने शान्ति हो, त्यो चाहिँ एउटा आत्माले भरपुर भएको मान्छेहरू जहाँ हुन्छन्, एक भएर बस्छन्, त्यहाँ चाहिँ त्यो शान्ति आउँछ। And this unity and the peace that we receive from the unity, we only get it among the people that get together in the unity. अनि उनीहरू चाहिँ आत्माले भरपुर भएको व्यक्तिहरू हुनुपर्छ। And they should be filled with the Spirit. अनि ती भएको जो आत्माले भरेको व्यक्तिहरू जम्मा हुन्छन्, जब एकता हुन्छन्, त्यहाँ चाहिँ आनन्द हुन्छ। And these people who are filled with the Spirit come together in the unity, there they get the joy. अनि आशिषले भरपुर भएको जीवन जिउने व्यक्तिहरूको जमघटमा चाहिँ त्यो आनन्द पाइँदछ। And in the unity of the people filled with all the blessings, there we get a very great joy. त्यो शान्ति अरू ठाउँमा कतै पनि पाइँदैन। And this peace we never get in any other place. त्यो आनन्द कतै पनि पाइँदैन। And that joy we cannot get in any other places. तर त्यहाँ मात्रै जहाँ आत्मा र आशिषले भरपुर व्यक्तिहरू छन्, तिनीहरूको झुन्डमा मात्रै पाइन्छ। And only in that place where the people filled with the Spirit and the blessings, we get these things. अनि त्यो शान्ति, त्यो आनन्दलाई चाहिँ नयाँ शान्ति, नयाँ आनन्द भनिकन प्रभुले भन्नुहुन्छ। And this peace and this joy, the God called it is a new peace and a new joy. त्यो चाहिँ प्रभु येशू ख्रीष्टले भन्नुभयो, परमेश्वरबाटको शान्ति त्यो आफैले आफ्नै शान्ति दिनु भएको शान्ति हो। That is why the God himself has said that this is a peace that is given from the God, and it is only from the God. यूहन्ना 14:27 कसैले पढिदिनु भयो भने John असल हुनेछ। 14:27. If somebody could read it, that would be so great for us. शान्ति म तिमीहरूको साथमा छोड्छु, मेरो शान्ति म तिमीहरूलाई दिन्छु, संसारले दिने जस्तो चाहिँ म तिमीहरूलाई दिन्न, तिमीहरूको हृदय विचलित नहोस् न त भयभीत होस्। अनि त्यो शान्ति चाहिँ संसारले दिने जस्तो शान्ति हैन, तर परमेश्वरको अथवा प्रभु येशू ख्रीष्टको आफ्नो शान्ति जो चाहिँ परमेश्वरबाटको शान्ति हो। And this peace that we get is not like the peace that we get from the earth, but it is the peace that we get from the God. संसारमा पनि शान्ति पाइँदैन भन्ने हैन। In the world, it doesn't mean that we don't get any peace of ourselves. संसारमा पनि शान्ति पाइन्छ। We also get peace in the world. जब कसैले कुनै कुरामा सफलता पायो त्यहाँ शान्ति हुन्छ। Whenever somebody gets success in their life, they get peace. कसैले कुनै महान कुरालाई प्राप्त गर्छ त्यहाँ शान्ति हुन्छ। When somebody get a very good things in his life, he get a peace. तर त्यो शान्ति सधैँको लागि हुँदैन। But that peace is not forever. त्यो चाहिँ संसारबाटको शान्ति हो। That is a peace from the world. तर परमेश्वरबाटको शान्ति चाहिँ अनन्तकालको शान्ति हो। But the peace that we receive from the Lord is forever and ever. संसारमा हामी कसैले जब सफलता पायौं शान्ति अवश्य मिल्यो। In the world, whenever one of us get a success, we always get a peace too. मेरो एउटा साथीको गवाही मैले सुन्दाखेरि मलाई बहुत चाह लागेको कुरा भन्न चाहन्छु। And I want to tell you one testimony that was very nice that I have heard before. अब सबै लामो कुरा उहाँको यति राम्रो छ भन्नु मिल्दैन, सकिदैन, अहिले टाइम छैन। That is very nice, and I don't have a time to tell everything in detail. म छोटकरीमा तपाईहरुलाई भन्न चाहन्छु संसारको शान्ति चाहिँ कस्तो रहेछ भनेर उहाँले भन्नुभएको थियो। I want to tell you in a very short, and this is about how is the peace of the earth. उहाँ चाहिँ गरिब हुनुहुन्थ्यो।
He was very poor. गिटी कुट्नुहुन्थ्यो He used to break the stones. अनि त्यो 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 भारी बोकेर उहाँले चाहिँ आफ्नो जीवन गुजारा गर्नु पर्थ्यो He was sustaining his life by carrying the things. उहाँले पढ्नु भएको थिएन भन्नुभयो He उहाँले never had studies in his life. 2 क्लास पढ्नु भयो He only had to study 2 classes, 2 grades. त्यतिखेर त त्यो 2 क्लासले त केही काम दिँदैन And in their place, the second grade doesn't work. अनि लुगा पनि राम्रो लाउनु पाउनु भएको थिएन And he never had a chance to wear good garments. धेरै पैसा पनि खनाउनु पाउनु भएको थिएन He never had a chance to play with a lot of money. उहाँको लुगाको कुरा गर्नुहुन्छ त्यो भारी बोक्दाखेरिको लुगा स्यान्डो वेस्ट यति ढाड च्यातिएको हुन्थ्यो And if you talk about the dress that he wore, it was a inner under waist that was also torn because of the carrying of goods. साह्रै दुःख पाएको And it was very sorrowful for him. तर समयमा उनी ब्रिटिस आर्मीमा भर्ती हुन सक्यो But in a time, he got a chance to get into British army. त्यो दिन उनले यति ठुलो शान्ति पाए At that day, he get a very great peace. धेरै ठुलो आनन्द He get a very great joy. उहाँले भन्नुभयो कि उहाँले चाहिँ के अरे गाड धन नै पाएको जस्तो लाग्यो He was telling that he feels that he got a very great treasure. त्यतिखेरको लाउरेहरूको शान चाहिँ एकदम महान थियो And at that time, the army's honor was very high. अनि त्यसले गर्दाखेरि अब उसले त्यो कल्पना गर्न थाले And that's why he started to think about that. अनि त्यहाँबाट चाहिँ आनन्दले गर्यो And he was filled with joy. अनि त्यहाँबाट उनी ट्रेनिङ सेन्टरमा पुगे And then he went onto the training center. अनि ट्रेनिङ सुरु भयो And he started his training. अनि उनको टिचरहरूले सिकाएको कुराहरू अनि टिचरहरूले बोलेको शब्दहरू सुन्दै गए And he started to learn and listen from the master that is taught for him. अनि उनले दिएको कठोर व्यवहारहरू उनले चाख्न थाले And he started to taste all the sorrowful manners that was from his master. नराम्रो गालीहरू उनले सुन्न थाले And he started to listen to all those bad words. अनि त्यो गाड धन पाएको जस्तो शान्ति चाहिँ भुइँसरी भयो भन्छ And that kind of peace that he received as he received a treasure became like a ground. अनि यो संसारको शान्ति वास्तविक त्यस्तै नै हो And the peace of the world is almost same like this. तर प्रभुले दिनुभएको शान्ति योहन्ना 14:27 को शान्ति चाहिँ एउटा माउन्ट त्यो हर्मोन पर्वतमा झरेको शीत जस्तो And the peace that is given by the God, as it is said in John 14:27, is like the dew of the Hermon. जब शीत हामीले झरेको पनि देख्दैनौँ You know, we don't see the dew that is falling down. तर एकदम सुक्खा भएको जमिनमा पनि कतिखेर राति शीत झर्छ अनि त्यहाँ चाहिँ उब्जनी भइरहन्छ And even in the very dry land, in the night time, at some point, the dew falls down, and then it makes the soil very moist, and the growth continuously goes on. त्यहाँ कुनै आशा पनि हुँदैन तर जब शीतले त्यसलाई मलिलो बनाउँछ त्यहाँ फेरि आशा हुन्छ There is no any hope on that land, but when the dew falls on it and when it becomes moist, then the आशा फलाउँछ and the hope starts to grow. अदृश्य रूपमा झर्छ अदृश्य रूपमा And it falls down without knowing, without seeing. देख्दैनौ झरेको We don't see it's falling, तर त्यसले काम गरिराखेको हुन्छ but it still keeps working. त्यसकारण प्रभुले दिनुभएको शान्ति देखी रूपमा छैन That's why the peace that is given from the God is not visible. कसरी आउँछ How it comes, कहाँबाट आउँछ where it comes from, कसैलाई थाहा हुँदैन nobody knows. तर त्यो आइरहन्छ But that keeps coming. यो एउटा त्यो सारपत भन्ने जग्गामा एउटी विधवा र उनको छोराको याद आउँछ यतिखेर मलाई Beloved, I remember about a widow and his son in the place called Sarpat. उनीहरूको जमिन उनीहरूको देशमा चाहिँ एकदम खरडी लाग्यो In their places, it was a drought. अनि त्यहाँ उनीहरूलाई अब त्यहाँ बाँच्ने कुनै आशा थिएन There was no any hope of living in that place. जति सञ्चय गरेको खानपिनहरू सकिँदै गयो All the provisions that they have, all was finished. अनि एक दिन उनीहरूले अन्तिम खानुको लागि अलिकति बाँकी रहेको थियो
And one day they only have a very little bit left for them to eat. उनीहरूको बाँच्नलाई अब आशा थिएन, They don't have any hope of living. अब त्यहाँ कुनै उपाय थिएन, They don't have any way. अब आखिरी मर्नै पर्छ भन्ने मात्रै थियो। At the last we have to die. They have that hope in them. अनि तिनीहरूले चाहिँ अब अन्तिम दिनमा छोरा र आमाले एउटा रोटी बनाएर खाएर दुइटै मर्ने भनेर उनले झिझा दाउराहरू खोज्दै थिए। And at the last, the mother and the son, they thought of making one bread and eat and die, so that they were searching for the twigs. 2x. ओके, अनि त्यहाँबाट त्यतिखेर चाहिँ प्रभुको दया भयो। And at that time, the God had mercy on them. अनि जो एलाइजालाई त्यहाँ पठाउनु भयो। God sent Elijah at that place. एलिया सारपुतमा विधवाको घरमा जाओ। Elijah go in Sarpat in the house of widow. अनि एलिया आए And Elijah came. अनि त्यहाँबाट चाहिँ त्यो स्त्रीलाई भेटे He met with that lady जसले दाउरा खोजिराखेको थियो। who was searching for the firewood. अनि उनले भने And he said, मलाई अलिकति पानी ल्याइदेऊ। give me a little bit of water. अनि पानीको जाँदै गर्दाखेरि फेरि पानीको साथमा सानो फुरौला रोटी पनि बनाएर ल्याइदेऊ। As he was going, he also asked for the small bread. अनि त्यो स्त्रीले भने And she told, अब हामीसँग केही छैन, अलिकति पिठो भाँडामा अनि अलिकति तेल त्यो भाँडामा छ, अनि त्यो आमा र छोराले आज लास्ट बनाएर खाएर मरौँ भनेर हाम्रो लागि मात्रै छ, अरू केही पनि छैन। she told, we don't have anything, we have a very little bit of flour, we have a little bit of oil, that we are thinking to make it today, eat it and thinking to die. तर एलियाले छोडेनन्। But Elijah didn't leave. तिमीले जे मैले भनेको छु त्यही अनुसार गर। तिमीहरूको त्यो भाँडो, त्यो भाँडाको नाम पनि गरियो र मसक के भन्छ, त्यसमा कहिले पिठो नसक्छ न कहिले त्यहाँको तेल नै सक्छ भनिकन भने। But Elijah said, do as I say, that your vessels will not be emptied any time with flour and oil. सबैलाई थाहा छ त्यो हो। जस पहिले राजा 17 अध्यायमा आउनुहोस्। We all know that. Please come to the book of 1 Kings, chapter 17. यहाँ धेरै नपढेर हामी 13, 14, 15, 16 सम्म पढ्छौँ। We're not going to read a lot, but we will read 13, 14 until 17. अघि जस्तै तपाईहरुले पढ्दिनुस् उच्च स्वरमा। It's like before, one of you can please read in a very high voice. अनि एलियाले तिमीलाई भने, नडर, जाऊ र तिमीले भने चाहिँ गर, तर पहिले मेरा निम्ति त्यसबाट एउटा सानो फुरौला बनाऊ, त्यो म कहाँ ल्याऊ, त्यसपछि तिम्रो र तिम्रो छोराको निम्ति बनाऊ, किनकि परमप्रभु इस्राएलका परमेश्वर यसो भन्नुहुन्छ, जुन दिनसम्म परमप्रभुले पृथ्वीमाथि पानी वर्षाउनुहुन्न त्यस दिनसम्म त्यस माटोको भाँडाको पिठो सिद्धिने छैन, न त त्यस सुराहीको तेल घटिनै हुनेछ। अनि तिनी गइन् र एलियाले भने अनुसार गरिन्। तब विधवाले, एलियाले र तिनको घरनाले धेरै दिनसम्म खाइरहे। अनि परमप्रभुले एलियाद्वारा भन्नुभएको उहाँको वचन अनुसार माटोको भाँडाको पिठो सिद्धिएन, न त सुराहीको तेलको घटिनै भयो। अब यहाँ चाहिँ यस्तो खालको कुरा छ, उनीहरूलाई थाहा छैन कहाँबाट आउँछ। Here is a very this thing that they don't know where it comes from. पिठो पनि कहिले सकिँदैन, The flour never finishes, तेल पनि कहिले सकिँदैन। even the oil never finishes. उनीहरूले खाएको छ। They keep eating and eating. उनीहरूले एक दिनको लागि मात्रै भनेका थिए, It was they only told about for one day. तर यहाँ भन्दछ धेरै दिनसम्म खाइरहे, But it is said here that they keep on eating for many कहिले days. सिद्धिएन। It never finished. यो हो प्रभुको शान्ति। Beloved, this is the peace of God. यो हो परमेश्वरले दिनुभएको शान्ति। This is the peace that we receive from the God. यो हो शान्ति जहाँ आत्माले भरपूर र आशिषले भरपूर भएकाको जमघटमा पाइने शान्ति। This is the peace that we gain among the people filled with spirit and filled with the joy. यो
जस्तो अवस्थामा पनि आइबस्छ। It keep coming in any kind of यो situation. कुनै कुराले पनि यो लानु सक्दैन। Nothing can take this away. साँचो उद्धार पाएको व्यक्ति, आत्माले भरपूर व्यक्तिको लागि And the pure saved people, and to the people filled with the Spirit, त्यो आशिषित व्यक्तिहरूको लागि, for the blessed people, त्यहाँ कुनै अनिकालले पनि त्यसलाई छुट्याउन सक्दैन यो आनन्दलाई। and even the famine cannot separate this joy from us. बिमारले लानु सक्दैन, Even the sickness cannot take away. मृत्युले लानु सक्दैन, Even the death cannot take away. विभिन्न प्रकारको अवस्थाहरूले लानु सक्दैन। Different kind of situation couldn't take away. थाहै छैन कहाँबाट आउँछ। Never know where it come from. र त्यो व्यक्ति चाहिँ साँचो आत्माले भरपूर हुनुपर्छ। But that person has to be filled with the true त्यो Spirit. व्यक्ति चाहिँ आशिषित व्यक्ति हुनुपर्छ। That person has to be the blessed person. त आशिषित भन्नाले त्यो आशिषका कुराहरू हामीले हेर्यौँ भने अहिले समय छैन। If you talk about the blessings, we don't have that time now. तपाईले सम्झिनुको लागि मात्रै भने आशिषित व्यक्ति भन्नाले त्यो आशिषले भरपूर व्यक्ति भनेको चाहिँ गलाती 5:22 अनुसारको व्यक्ति हुनुपर्छ। Just for you all to know, the blessing person means the person that is filled with the blessing, and it is in the book of Galatians 5:27-22. सबैलाई थाहा छ त्यो कुरा। All of you know this. त्यो चाहिँ आत्माको फलहरू भनिकन भनेको छ। That is talking about the fruits of the Spirit. त्यो कुराहरूले जब हाम्रो जीवनमा भरपूर हुन्छ त्यही हो आशिषले भरपूर व्यक्ति। And when all these things come into our life and filled in our life, that is the blessings of God. कारण त्यो शान्ति, त्यो आनन्द जो प्रभुबाट पाइएको हो, त्यो चाहिँ दुःखको अवस्थामा पनि, सुखको अवस्थामा पनि, निराशको अवस्थामा पनि आइरहने शान्ति हो। And this peace and the joy that we receive from the God is still coming in all kinds of situations, like whenever we are even in the trouble, whenever we are in happiness, and in all kinds of situations, it keeps coming. कहिले अन्त नहुने शान्ति, And it never ends. आइरहने शान्ति, It keeps coming peace. त्यो चाहिँ प्रभुले दिनुभएको शान्ति। This is the peace given by the Lord. संसारमा पाइँदैन यो शान्ति, We cannot get this in the earth. धन सम्पत्तिमा पाइँदैन यो We शान्ति, cannot get it in the world. मान मर्यादामा पाइँदैन We शान्ति, cannot get it in the honor. हाम्रो विभिन्न ठुल्ठुलो अहोदाहरूले पाउँदैन यो शान्ति। And even in the big post, we don't get this peace. प्रभुबाट मात्रै पाइन्छ। Only from the Lord. अनि त्यो व्यक्तिले मात्रै पाउँछ जो चाहिँ हरुनको त्यो दाढीदेखि बग्दै गएको शीत एकाले तेल जस्तो जो आत्माले भरपूर व्यक्ति हो उनीहरूले मात्रै पाउँछ। And only a person who is filled with the Spirit, like the oil that flows down from the beard of Aaron, can get this. अनि त्यो आत्माले भरपूर साथै आशिषले भरपूर व्यक्तिहरूले पाउँछन्। And only the person filled with the Spirit as well as filled with the joy will only get this peace. अनि त्यो शान्ति अनन्त शान्ति साथै त्यो शान्ति चाहिँ बढ्दै जाने शान्ति हो। And this peace is peace forever, and this peace is keep increasing. संसारको शान्ति घट्दै जाने शान्ति हो। The peace of the earth keep decreasing. जब तपाई र म जवान हुँदाखेरि ठुलो कुराहरू प्राप्त गर्छौं, ठुलो कुराहरू हामीले सफलताहरू प्राप्त गर्छौं, त्यतिखेर बहुत शान्ति हुन्छ। And when we are young and when we keep acquiring many good things in our life, we get the peace. तर त्यो चीज जो प्राप्त गरेको हुँदा हुँदै पनि हाम्रो उमेर बढ्दै जान्छ। Even if we are receiving that peace, our ages keep increasing. त्यो शान्ति जुन दिन पाइएको त्यो घट्दै जान्छ। And that peace that we get one day, that keep on decreasing. जब मृत्युको मुखमा पुग्छौं, When we come into the mouth of the day, त्यो दिन जीरो लेभलमा झर्छ। and that can become zero at this time. त्यो शान्ति महान थियो, That peace was very good, very high. तर त्यो मृत्युको मुखमा पुग्दाखेरि ग्राउन्ड लेभलमा छ। But at the time of the day, that peace becomes at the level of त्यो ground. चाहिँ संसारको शान्ति हो। That is the peace of the girl. तर प्रभुले दिनुभएको शान्ति But the peace that we give from the Lord, सानो शान्तिबाट सुरु हुन्छ, it starts from a very small peace. अनि त्यहाँबाट बढ्दै जान्छ। And that keep increasing and increasing. हाम्रो उमेर बढ्दै जान्छ, Our ages keep increasing. त्यो शान्ति अझै बढ्दै जान्छ। That peace still keeps increasing. हाम्रो उमेर बढेर मृत्युको मुखमा पुग्छ,
our ages increase, that we come unto the mouth of death, त्यो शान्ति स्वर्गसम्म पुग्छ। and that peace goes until the heaven. कति फरक छ। What a difference. नदी जस्तो भन्छ बाइबलले, तिमीहरूको शान्ति चाहिँ के जस्तो? नदी जस्तो। In the Bible it says that our peace is like the stream, like the river. आइजाया 66 को 12। Isaiah 68:12. 66:12. पढिदिनुहोस् कसैले। किनकि परमप्रभु यसो भन्नुहुन्छ, हेर शान्ति म नदी झैँ र अन्य जातिहरूको महिमा उर्लिरहेको खोला झैँ त्यसतिर बहाउनेछु। तब तिमीहरूले चुस्नेछौ, त्यसका खोकिलामा बोकिनेछौ र त्यसका धुडाहरूमा थै थै गरिनेछौ। यो चाहिँ शान्ति जो नदी झैँ म तिमीहरूको अन्य जातिहरू प्रति बढाइदिन्छु भन्छ, बहाउनेछु भन्छ। And it says that I will extend the peace like the river. नदी जस्तो शान्ति। Peace like a river. नदी एकैचोटि यत्रो नदी सुरु हुन्छ। Does the river become very big in the beginning? हुँदैन। It doesn't. सानो मुहान हुन्छ, त्यहाँबाट एउटा खोल्ची आउँछ। Very small. It starts from the very small spring, then it comes into a brook. अनि त्यसपछि फेरि अर्कोतिर एउटा सानो खल्छ थपिन्छ। And from the other side, the small brooks come and join. अर्कोतिर एउटा सानो थपिन्छ। And from other side, the small brooks join. अनि त्यसपछि खोला बन्छ। And it becomes a river. नदी बन्नु त खोला भनेको चाहिँ अर्कै हो, त्यसलाई चाहिँ स्ट्रिम भन्छ। Stream. स्प्रिङ के भन्छ? स्ट्रिम भन्छ। अनि त्यसपछि नदी भनेको त त्यो स्ट्रिम त करेन्ट वाला हो, हान्ने वाला हो। And a stream is a very fast running water with a great current. त्यो सानो शान्तिहरू त कहिले कहिले ठोकर खान्छ कहाँ। And then small pieces keep like stumbles. भर्खर विश्वास गर्दाखेरिको शान्ति त कहीँ ठेस ठोकर खान्छ। And the peace that we receive in the beginning when we started believing can be stumbled. तर ठेस ठोकर खाँदा खाँदै पनि बग्दै गयो भने, And even being stumbled, if we keep flowing, त्यो चाहिँ पछिबाट त्यो सम्ममा पुग्छ। then it reaches into the very plain. अनि त्यसपछि नदी बन्छ। Then it becomes a river. नदीमै रहँदैन फेरि, त्यसपछि चाहिँ समुद्र बन्छ। It doesn't only stop by becoming a river, that it becomes a sea. त्यसकारण प्रभुले दिनुभएको शान्ति चाहिँ मान्छेले कस्तो तरिकाले भन्छ मलाई थाहा छैन, तर प्रभुले दिनुभएको शान्ति चाहिँ सानो शान्ति, अलिकति शान्तिबाट सुरु हुन्छ। I don't know how the people talks about the peace that given by the Lord, but for me, it starts from a very small peace. अनि अन्तमा समुद्र जस्तो महान शान्ति बन्छ। And in the end, it becomes a very big peace like a sea. त्यसपछि चाहिँ शान्त हुन्छ। Then it becomes very gentle. कसैले हलाउन सक्दैन। Nobody can move it. कसैले त्यसलाई त्यो शान्तिले जति त्यो समुद्रको पानीलाई जति उगाउनुहोस् फाल्नुहोस् बाल्टिनको बाल्टिन त्यति नै रहन्छ। How much you pour out the water from the sea, it never decreases. It stays the same all the time. यो चाहिँ एउटा प्रभुले दिनुभएको शान्ति हो। This is the peace that is given by the Lord. यो चाहिँ हाम्रो उमेर बढ्दै जान्छ, It is when our ages keep increasing, बढ्दै जाने शान्ति हो। and the peace also keeps it. दिन दिन बढ्दै जान्छ। It keeps increasing every day. हाम्रो शान्ति सुरुमा ग्रहण गर्दाखेरि पाइएको शान्ति पछिबाट थपिँदै 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 जाँदाखेरि महान शान्ति हुँदै हुँदै प्रभुसँग भेट्ने ठाउँमा पुगिन्छ। त्यहाँदेखि कहिले मृत्यु हुँदैन, कहिले रोग हुँदैन। And the small peace that we receive at the time when we accept the Lord, that will keep increasing along with us, and that will reach until up to the heaven when we reign with our Lord. त्यो चाहिँ हो प्रभुले दिनुभएको शान्ति। That is the peace that given by the Lord. यही शान्ति चाहिँ दाउदले सुरुमा पहिला उसले अनुभव गर्न पाएको थिएन। And this peace, David couldn't think about this peace at the beginning. इन्जोय गर्न पाए। He couldn't enjoy that peace in the beginning. किनभने उसको जीवनमा आफ्नो अभिलाषाहरू थिए, पापहरू थिए। Because in his life he has a very different kind of lust and sin. अनि उसका धेरै दुश्मनहरू थिए। He also had many enemies. उसले धेरै लडाई लड्नु पर्यो। He had to fight a war. अब साउलले उसको पिछा गर्यो।
Saul keep following him. मार्नु खोज्यो। He tried to kill him. आफ्नो छोरा अब्सलोमले पनि उसको विरुद्ध बाबुको विरुद्धमा उठ्यो। Even his own son Absalom came against the father. उसको वरिपरिका देशहरू सबैसँग उसले लड्नु पर्यो। He has to fight with all the country that was around him. विशेष गरिकन अमालेकीहरूसँग Especially with the Amalekites. सधैँ लडाइँ गरेर बस्नु पर्थ्यो। He has to fight every day. उसको आफ्नो देशमा पनि एकता थिएन। He never had a unity in his own आफ्नो country. छोरा पनि आफ्नो विरुद्धमा उठ्यो। Even his own son was against him. कहिले पनि यो शान्ति उनले उपभोग गर्नु पाएन। He never got a chance to experience this peace in his life. प्रिय त्यसकारण हाम्रो जीवनमा त्यो पुराना कुराहरू, पुराना अभिलाषा, पुराना चाहना, इच्छाहरू छ भने कहिले पनि यो शान्तिलाई पाउन सकिँदैन। That's why, my beloved, if we have that old desire, old lust, and all kind of sin in our life, we never have the chance to experience this peace. त्यो साउलको जस्तो स्वभाव, साउलको जस्तो स्वभाव, And the manner of Saul's, natures of Saul's, उसको छोरा अब्सलोमको जस्तो स्वभाव, and the nature of his son Absalom, सबै त्यो डाहा ईर्ष्याको स्वभावहरू, and those all that envy and jealousy that they have, एकले अर्काको बदला लिने स्वभाव, and the manner of revenge, अर्कालाई नाश गरेर आफू मात्रै हुने स्वभाव, destroying other and just to make ourselves that kind of nature, अर्कोलाई नराम्रो होस् आफ्नो मात्रै राम्रो होस् भन्ने स्वभाव, thinking of bad to others and thinking good only for ourselves, that kind of nature, त्यो चाहिँ मेरो पनि स्वभाव थियो। and that kind of nature I also had it. हामीहरू विश्वास नहुँदाखेरि सबैको स्वभाव थियो। And even when we were not believers, we all had that kind of nature. अनि दाउदको राज्यमा पनि त्यही स्वभाव भएका मान्छेहरू थिए। Even in the land of David, they also had that kind of nature. त्यो सबै स्वभावले चाहिँ हाम्रो पुरानो मान्छेको स्वभावलाई देखाउँछ। And this all nature shows about the man of old in our life. र जब उसले त्यो आफ्नो स्वभावमा पनि आफै पनि परिवर्तन भयो, When he changed himself in his nature, अनि त्यो साउल पनि मरे, and then Saul died, अनि त्यहाँबाट अब्सलोम पनि मरे, even the Absalom died, अनि कति धेरै दुश्मनहरूले पनि उसले सफा पारे, and also he cleared all his enemies. अनि त्यसपछि उसको राज्यमा एकता आयो। Then the unity came in his country. त्यो चाहिँ उसको राज्यको, उसको शासनको अन्ततिरको कुरा हो। This is at the time of the end of his reign. सुलेमानको राज्य, शान्तिको राज्य सुरु हुने बेलाको कुरा हो। It was the time of beginning of the reign of Solomon, which was the reign of peace. त्यतिखेर एकदम शान्ति भयो। At the time it was full of peace. सबै एकतामा आए। Everybody came into a unity. अनि दाउदले कहिले पनि उपभोग गर्न नसकेको शान्ति र आनन्द त्यो बेलामा उसले उपभोग गरे। And David, who couldn't experience that peace in his life, he experienced at that time. अनि त्यही शान्ति चाहिँ आज तपाईँ र मलाई शेयर गर्नुहुन्छ दाउद। And that's and the same peace David is sharing with you and us at this time. हेर दाजुभाइ, See, brother, behold, brother, समाजमा एक मनको भई एकतामा बसेर पाइने बस्नु चाहिँ कति असल र मनोहर हो। how good it is to stay in unity among the brethren. त्यसकारणले गर्दाखेरि अब यो एकतामा चाहिँ त्यो शान्ति पाइन्छ। That is why we get that peace in a unity. जुन एकता चाहिँ आत्माले भरपूर भएको व्यक्तिहरूको एकता, And which unity is among the people filled with the Spirit. आशिषले भरपूर भएको व्यक्तिहरूको एकता, Among the people filled with the blessings. अनि त्यो एकता कहाँ पाइन्छ? And that unity, where we can get it. हाम्रो आधार वचनसँग कनेक्ट हुन्छ। And that keeps connected with our theme words. नयाँ पृथ्वी, नयाँ आकाश जहाँ छ, अनि त्यहाँ नयाँ सृष्टि अथवा नयाँ मान्छेहरू जहाँ हुन्छन् र त्यहाँ चाहिँ त्यो एकता हुन्छ। And it is only found in a new heaven and new earth, and in the new people where they get together. प्रकाशित 21 अध्याय, Revelation 21. एक पद, Verse 1. अनि मैले नयाँ आकाश र नयाँ पृथ्वी देखेँ, किनकि पहिलो आकाश
र पहिलो पृथ्वी बितेर गए अनि उसो समुद्र रहेन। अब यो चाहिँ नयाँ आकाश र नयाँ पृथ्वी हो And this is a new heaven and a new earth जहाँ तपाईँ र म छौँ। where you and I are staying. अनि ती नयाँ पृथ्वीमा भएको व्यक्तिहरूलाई चाहिँ नयाँ घराना स्वर्गीय घराना भनिन्छ। And the people who are in the new places are called the new family. एफिसी 2:19 Ephesians chapter 2. नयाँ अथवा स्वर्गीय घराना भन्छ। And it is called new or the heavenly family. यसकारण अब उसो तिमीहरू पराई र परदेशी रहेनौ, तर पवित्र जनहरूसँग सँगै नागरिकहरू हौ र परमेश्वरका घरानाका हौ। परमेश्वरको घराना And the family of heavenly family, family of God. नयाँ पृथ्वीले चाहिँ मण्डलीलाई देखाउँछ। New earth shows the church. अनि नयाँ व्यक्तिहरू अथवा नयाँ घराना भनेको चाहिँ विश्वासी हामीहरू हौँ। And the new family means the believers like you and me. अब यो नयाँ घराना नयाँ समाजको कुरा गर्दाखेरि त अब समय नै पुग्दैन। And if we talk about the new family and the new society, we don't have that time. प्रभुले भन्नुभयो आमा र बाबु मेरो जसले वचन आमा र भाइहरूको हुन् भन्दाखेरि यिनीहरू हुन् जसले परमेश्वरको वचन सुन्छ, तिनीहरू नै मेरा आमा र भाइहरू हुन्। When he was asked, "Who are your brother and sister?" Lord Jesus said, "The people who are listening to me are my brothers and my mother." त्यो उहाँको घराना। These are his family. जब अब्राहम उरबाट निस्केर आए When Abraham came out of Ur, अनि अब्राहमको आफ्नो मान्छेहरू थिए उरमा, he had his own people in Ur. तर अब्राहम जब निस्केर आएपछि उसको आफन्त भनेको चाहिँ उसँग जति निस्केर आए तिनीहरू मात्रै भए। But when he came out of it, his own people were only the people that came out with him. यतिसम्म कि उसको आफ्नो हकवालाहरू हुँदा हुँदै पनि उसले आफ्नो हकवाला चाहिँ एलियाजरलाई बनाएको थियो। And even he had that beneficiary. Even he had his own beneficiary, but he had to make Eliezer as his beneficiary. ऊ चाहिँ आफ्नो वास्तविक भन्यो भने आफ्नो घरमा काम गर्ने व्यक्ति हो। Actually, in reality, he was a person who worked in his house. उसको घराना नै को हो, उसँग जति छन् तिनीहरू। And his family means all that he has with him. त्यसैले आज तपाईँ र म प्रभुले बोलाउनु भएको। That's why you and I are called by the Lord. हामीलाई एकदम अन्धकारको राज्यबाट संसारबाट हामीलाई बोलाएर निकाल्नु भएको। And we are called from the kingdom of the darkness. पहिलो पत्रस 2:9 अब सकियो, समय छैन। 1 Peter chapter 2 verse 9. तर तिमीहरू एउटा चुनिएको वंश, एउटा राजकीय पुजारीको समाज, एउटा पवित्र जाति र निज प्रजा हौ, यसैले जसले तिमीहरूलाई अन्धकारबाट आफ्नो अचम्मको ज्योतिभित्र बोलाउनु भयो। अन्धकारबाट अचम्मको ज्योतिभित्र बोलाउनु, त्यति नै भयो। From the darkness he called us to the marvelous light. उहाँले संसारको अन्धकारबाट हामीलाई बोलाउनु भएको। He called us from the darkness of the earth. अनि हामीलाई उहाँको घरानाको बनाउनु भयो। And he made us the people of his own nation. त्यसकारण हामी चाहिँ स्वर्गीय घराना हौँ। That's why we are the people of the heaven. अनि यो स्वर्गीय घरानामा मात्रै के हुन्छ, एकता हुन्छ। And only in the people of the heaven we get this. संसारमा बाहिर बाहिर एकता हुन्छ, मुखले एकता हुन्छ, देखाउटी एकता हुन्छ, भित्र एकता हुँदैन। But in the earth there is only an outer unity, the unity only from the mount, or just a fake unity in them. तर हाम्रो यो बोलाइएका विश्वासी अथवा बोलाइएका प्रभुका घरानाहरूको चाहिँ हृदयदेखि आनन्द एकता हुन्छ। But to the people who are chosen, who are called by the Lord, we have that unity from our heart. त्यसकारणले गर्दाखेरि अब हामी चाहिँ नयाँ पृथ्वीमा बोलाइएका हौँ। That's why we are now called into a new earth. अनि नयाँ घरानाहरू हौँ। We are the new generations. अनि हामी नयाँ सृष्टि, दोस्रो कोरिन्थी पढ्दैनौँ, दोस्रो कोरिन्थी 5:17 अनुसार नयाँ सृष्टि हौँ।
according to 2 Corinthians 5:17, we are the new creations. त्यसको मतलब नयाँ मान्छेहरू हौँ। That means we are the new people. हाम्रो स्वभाव नयाँ भएको छ। Our nature has become new. पुरानो मान्छेलाई फालेका छौँ। We have already thrown our नयाँ मान्छे जो क्रिस्टको स्वभावले ओढेका छौँ। we're on our new man, which is the nature of Christ. अनि तिनीहरूको जमघटमा चाहिँ एकता हुन्छ। And in the gathering of such people, we get the unity. अनि त्यो एकतामा चाहिँ दाउदले उपभोग गरेको शान्ति उपभोग गर्न सकिन्छ। And in that unity, that peace that was experienced by David, we also can experience it. यहाँ धेरै असल कुराहरू थियो, अब हामीसँग समय छैन। Here we have very good things, but we don't have the time. त्यसकारणले गर्दाखेरि अब हामीले त्यो नयाँ पृथ्वीको अनुभवमा जाउँ। That's why let us go into a experience of that new earth. अनि नयाँ परमेश्वरको नयाँ घराना अथवा परमेश्वरको घरानाको अनुभवमा जाउँ। Let us go into a new generations of the Lord. अनि नयाँ मान्छेको अनुभवमा जाउँ। Let us go into the experience of a new person. अनि दाउदले भनेको जस्तो त्यो नयाँ मान्छेहरूको एकताको शान्तिको उपभोग गर्न सकौँ। And that, as said by the David, let us have that privilege to experience the peace. अनि हामी आफै तयार भएर आफै नै प्रभुमा आत्माले भरपूर व्यक्ति अनि आफैलाई प्रभुमा आशीषित व्यक्ति बन्ने कोसिस गरौँ। That's why let us try to prepare ourselves to become that blessing and that person in Lord. कसैले बनाउन सक्दैन। We cannot make each other. तर हामी आफै इन्डिभिजुअली एक जना तयार हुनुपर्छ। But we have to be prepared individually by ourselves. म आफै नै राम्रो हुन चाहनुपर्छ। I myself have to try to become good. सबैसँग मिलेर बस्ने चाहना म आफैले गर्नुपर्छ। I have to have the desire to stay together with all the saints. मैले गल्ती गरेको ठाउँमा मान्नुपर्छ। And if I have made any mistake, I have to beg for pardon. क्षमा दिनुपर्ने कुरा क्षमा दिनुपर्छ। I have to forgive if I have to forgive. कोही रिसाएर बोलेन भने माफ मागेर बोलाउनुपर्छ। If somebody is not talking to you, if somebody is angry with you, you have to beg pardon and talk to him. मैले आफै नै मिलापको वातावरण मेरो लागि चाहिँ बनाउनुपर्छ। And I have to make the situation of unity by myself. प्रत्येक व्यक्तिले आफै बनायो भने If individually, if we don't make ourselves, कोही पनि त्यहाँ अनमेल भन्ने आउँदैन। no diversity comes in between them. आफै राम्रो बनेको छ। That keeps on getting better and better. अनि साँच्चै नै त्यो ठाउँमा एकता हुन्छ। And truly in that place we can see that unity. अनि साँच्चै नै त्यो प्रभुले दिनुभएको शान्ति उपभोग गर्न सकिन्छ। Truly we can experience that peace given by God. त्यसकारण हामी आफै तयार हौँ र त्यो शान्तिको हामी भागदारी हौँ। प्रभुले आशिष दिउन्। That's why let us prepare ourselves and try to get that peace given by the Lord. जय मसीह।